Yan o! Yan! Jump sa buraw! Atong sigates is jump sa buraw. Alag ka! The boy! Nakuha na niya si ano, Budibert! Angkol, bukol, loving natin, No base production percent, no base percent. Espanta. Atong Alright, buhay na! No base percent! Nobles production. From Pagadian. Yo! Naguna! Ay! Kabig lang barabar. Murag mula husan. Ay! Agay! Kinsa to! Kinsa to! Paliwag ko. Kinsa to! Budibert! Alak ka! Alak ka! Nanlupad na! Adlok pa tayo rin ng pita eh. Klang-klang ang barabar! Jump sa buraw! Rekare! Og si The Boy! Oy! Budibert! Di ka tulod ay! Atong kompat is Iliri no Paramag. Yun o! Sa Pilipinas sa Salvador. Naglakad na si Saburaw og si Kuano. Klang-klang ang barabar! Yun o! Production is swimming laps. Nobles production swimming laps. The Boy! Rekare! Dayon! Kitsa ba ni? Himnasi daw. Number 3. Next category is Andre Bolames. Paliwag niya. Okay. Diabot ang pinakuskan sa Kuano. Barabar. Yan o! Yan! Jump sa buraw! Atong sigates is jump sa buraw. Alag ka! The Boy! Nakuha na niya si Kuano, Budibert! Salmo na yun! Sa Villanueva, Bulacan City, Gloria, Sister of Paul, Misamis Oriental. Ang atong second laps, Nobles production. Katalong luan, okay na kaniya. Alright, Klang-klang ang barabar of GF Racing Team. Alright, GF Racing Team na si Klang-klang ha. Shout out kay Boss Kapitan GF Racing Team. Jump sa buraw. Alright, naguna na. Ellery, no Paramag for the third place. Yan ha. Sa buraw, 2-1-1. Alag ka, The Boy! Budibert na yun. Andre Bolames. Paliwag ko, proceed sa itong starting line. Villanosa dahil. Ikalima. Gloria. Tumba, Surbel Ricare, tumba. Ricare, tumba. Bramulabi, tumba. Prediction. Ika to? Bago dal. Di ko saba. Alright, nagunag yapon lang ang barabar ha. Paliwag ko, dali sa itong starting line. Bato na, batot. Imnasi, nagdala sa motor ni, oy, Ron. Nulay, Ron. Ano ka rin ba man eh? Ha? Asya to natumba niya? Money boy, hop, bukit doon. Ay, si Ron dito na ipit niya eh. Jump sa buraw, hop, sa buraw. Yan, Valencia. Si Klang-klang, tora, si Klang-klang aman. Ara si Klang-klang. Klaus sa Villanueva, ang waswasino ng El Salvador City. Good afternoon, please. Lagi ka na sa mga gomos. Pupukoy ha, magitaw sa kanya, mahuay. Kataan, Johnny Limones, Eric Songgoy. Okay din siya. Toy Katulo. Toy Katulo, tara. Tara, Toy Katulo, The Boy Iloren. Sayang si Paparon na tumba. So, paliwag mo. Reminder. Diling na Musaka o undercoat expert. Ang Musaka o undercoat expert.
Sky Boulevard, Opogindon. Opogindon. And for the second place is Jao Sagurao. Lapitado. Road na naman. Palit mo lapel ha. Kaya isukan, isap-sap. Okay, sir. Lugis. So, for the first place, Indot na kayo pagpagana yun, yung pa matumba si Ronron. atong eskwela, atong first hours Motor Division, Sir Alan Pagaya. Last two laps, last two laps. Yun o. Number 2 and 3, the Maligoy, that's for the second place, 2 and 1, running team. Pura na gaiwi ang whoopsit lang tay. Number 4. And the week, Opogindon, Malaman. For the first place, fourth place under, Mr. Klaus Amenazosa of El Salvador City. Right of El Salvador. Thank El Salvador. $. That's good. Alright, checkered flag. For the second flag. Tak lang barabar. JF Racing Team, JF Racing Team ha, bago ng racing team nga na himo sa motocross community. Alright, ato sikan na to, jam-jam sa Burao, taraw. Ato sikan, jam-jam sa Burao. Atong third is Bonebert. Center na to rin. The boy Illirid. Alright, congrats mga idol.